गुड मॉर्निंग पिलाने आज ऑनलाइन शिक्षादान कार्यक्रम को तुमको स्वागत जनाऊँगी भलरे थो आम गत काली सुंदर आम घर अभ्यास कार्य करते आटा 4 नंबर पर्यंत सरी आज आम 5 नंबर ठू आरंभ करवा ना देख नंबर 5 पे बाहर कर 61 पृष्ठा पढ़ ठीक उच्चारण करी पढ़ और लेख या भल से उच्चारण करवा उच्च पाटी रे कहवा जहाँकि आम मुह फुटिव है मंदिर म दंदे हसैकार मंदिर स्वर्ण दंत सरे वो फला स्व जुग समान र्ण स्वर्ण अंधार ओ नधंधरे आकार अंधार अंधार चांद चौरे आकार चा नदंद चांद पूर्णिमा पर दीर्घकार पू जुगण जुगण र्ण हसैकार अर्नी मरे आकार मा पूर्णिमा बन नदंधरे हसकार धूक बंधुक पे आम ये गोटे नुआ अक्षर पाइले र्ण ये र्ण देख आम तो न जोग ध पढ़ी न जोग ध पढ़ी न जोग ये आम नुआ शब्द टे पाइले नुआ अक्षर गोटे पाइले देख र जोग जोग ला ये हूँ र्ण या एमती लिखा जाए है पिला बड़ हेले जान बड़ क्लास को गले जान यहाँ गोटे अक्षर ये खाली एमती हुए ये एमती खाली थाए है कौन लेखा हो कौन युक्ताक्षर र जुग अण समान र्ण है तापर से देख स्वर्ण स्वर्ण चूर्ण पूर्ण एमती लेखा है जानीगले आ गए नुआ युक्ताक्षर अच्छा तापर से 5 नंबर ही आ किछि अछि देखो सिंदूर वर्णना बंध चंदन कदली कांदी तापर देखो पिला माने नंबर 6 धंधा को पढ़ ओ कुह यह गोटे धंधा धंदा धंदा कहली पिला माने ढग ढमाली जमी कह हुए माने हसी मजाक थी गोटे पद्यर अंश थी आ सुंदर उत्तर टे मिल देख मु तुमको कौची पवन ताहार आहार खाए गोईठा पहाड़ पवन कहार आहार पिला माने हाँ फुटबॉल फुटबॉल रे आम पवन पुरौ आ ताकू कौन करूँ गोईठा मारू ना गोईठा रे ताकू मारू आउ फुटबॉल खेल हुए पवन ताहार आहार खाए गोईठा पहाड़ है आ गोटे पिला माने जह्न सॉरी मामू घरे गोठे गाई राति पाहिले मोटे नहीं मामू घर कहले के पिला माने जह्न को समस्ते आमे मामू बोली कही था नहीं मामू घरे गोठे गाई माने बहुत गुड़ाए गाई तारा को गाई संगे कह आउ राति पाइले जदि राति पाई सकाळ हेले से आ गोटे देखा ना से भाया से धंदा यहाँ गोटे देख पढ़ा तार अर्थ पाइबा मो मुह चाहिए तो मुह दिसे गाँ सहर रे सबुठी मिले मोरी भितरे परे मु बंदी जगत
ଯାକକୁ ପାରଇ ବାନ୍ଧି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ? ଚିନ୍ତା କରିବ, କହିବ, ଭାବିକିରି ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେଇକିରି ମା ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଚାରିକିରି ୟାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଦର୍ପଣ ହେଇଥିବ ନା, ଦେଖିବ, ତାକୁ ଲେଖିବ। ଯିବା ପିଲାମାନେ 7 ନମ୍ବରକୁ। ଦୁଇ ଛବିରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଲଗା ଦେଖୁଛ? ତୁମ ସାଙ୍ଗ ସହ ଆଲୋଚନା କର ଓ ଲେଖ। ଏଠି 2ଟା ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ। ଏଇଠି କ'ଣ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ଏହା ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ନା? ହଁ, ଏଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖ, ଆମେ ଘରକୁ ସଜେଇ ରଖିବା, ସାଇତି ରଖିବା, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା କରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସାଇତି ରଖିଲେ ସମୟ ବି କମ୍ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଜିନିଷ ସବୁ ରଖିଦେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବି ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଦେଖ, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି। ଝାଡ଼ୁ ପଡ଼ିଛି, ଚପଲ ପଡ଼ିଛି, ପେନ୍ ପଡ଼ିଛି, ଡଟ୍ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ସୁରେଇ, ପାଣି ସୁରେଇ ଢଳି ଯାଇଛି। ଏଇସବୁ ଏଠି ଦେଖ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇକିରି ଏମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସିକିରି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବା ଜିନିଷକୁ ସଜେଇ ରଖିବା ଆଉ ସାଇତି ରଖିବା। ନମ୍ବର 8 ପିଲାମାନେ, ତୁମ ଘର ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ସମୟରେ ସଫା କରାଯାଏ? କୁହ ଓ ଲେଖ। କେଉଁ ସମୟରେ? ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସଫା ରଖୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମର ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତମେ ସେଇଠି ପେନସିଲ୍ ବି ଇଏ କରୁଛ, କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଚିରିଗଲେ ଆଣିକି ସେଇଠି ପକାଉଛ। ତାପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବା ସମୟରେ ସଫା କରୁଛେ, ଆମର ଚଟେଇ ବିଛଉଛେ, ତାପରେ ଆମେ ଖାଉଛେ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ଝାଡ଼ୁ କରିକିରି ସଫା କରିକିରି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥାଏ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରୁଛେ, ସଫା କରୁଛେ ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେଟା ଗଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏବେ ଆମେ ଘରେ ପିଲାମାନେ, ଘରେ ସକାଳୁ ଦେଖିବ ମା ମାନେ ସକାଳ 5ଟାରୁ ଉଠିକିରି ଝାଡ଼ୁ କରିବେ। ଅଗଣା ପହିଲେ ଅଗଣା ବା ଦ୍ୱାର ତାକୁ ଝାଡ଼ୁ କରିବେ, ତାପରେ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବେ, ବାସନ କୁସନ ଧୋଇବେ ନାଇଁ, ତାପରେ ଘର ପୋଛା କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଉ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସୁ, ସେଇ ଜାଗାକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବି ମା ମାନେ ସଫା କରନ୍ତି, ପୋଛନ୍ତି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଅଛି ଘର ଦ୍ୱାର ଝାଡ଼ୁ କରିକି ସଫା କରନ୍ତି। ଆହୁରି ବି ମା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ କେତେବେଳେ ଘର ଦ୍ୱାର ସଫା ହୁଏ ନା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର, ନୂଆ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷରଟେ ପାଇଲେ ର୍ଣ୍ଣ ନା, ତାକୁ ତମ ପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଇ ର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ଥିବା ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ତୁମେ ଖୋଜିକିରି ବା ପଚାରିକିରି ତୁମେ ଘରେ ଲେଖିବ। ସୁସ୍ଥରେ ରହିବ ପିଲାମାନେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।